Wrong, wrong. Yes, yes. Bye home. Kuya, para. Saan na lang po? Sa Recoletos School. Sige po. On the way na. Thank you po, kuya. Bye-bye. Dito na lang tayo. Tapos papasok. Sa Recoletos na tayo. Isaksak na natin para para ma-energy. Page, ano page na? 137. A to B. A to B to C. Okay. A, B to C. Tapos na. Anong day na bukas? National. Very good. National is 12 na.